So guys, parang bang sarap nitong, alam niya guys kung ano to, martinico yan guys, sinabay ko sa tilapia na sinigang. Yan guys, banta ba? May ano pa oh, may itlogan pa guys, itlogan, martinico yan guys, tingnan nyo guys, ang laki. Dito lang ako nakakita, sa amin marami to pero hindi ganito kalalaki. Ito grabe, ang laki oh, ibang klaseng martinico to guys, martinico yan guys oh. Ngayon ko lang din sinigang ito, sa amin kasi ginagataan lang to eh. Yan oh, ang laki, martinico yan guys, sinigang. Ano? Sinabay ko sa tilapia. Mamaya iulam ko to guys. Parang napakataba. Sarap niyan. Nagmamantika yung ano, walang halo yan guys, puro lang